नमस्कार जय जगन्नाथ मोर एक नुआ वीडियो को आपण मानक बहुत सारा स्वागत। आज शुभ विजया दशमी एवं सुदशा व्रत यही दुईटी व्रतर गोटे नियारा दिन आज ताकू आम आज गोटे स्पेशल डे कहले भी चले कहीं माँ दुर्गा आ माँ लक्ष्मींकर ही आज दुईटी व्रत पड़ी। शुभ विजय दशमी महत्व माने तो आपण माने जानी थे आ सुदशा व्रतर महत्व तो आपण माने जानी थे तथापि मु जहाँ जानी आपण मानू जन देवाई चाहूँगी जोटी त्रुटि थी आपण माने संशोधन करेंगे मुझे मु आशा भी रखुची। शुभ विजय दशमी नाम आम विजया दशमी ये पालन करती अन्यायर न्यायर विजय अन्याय को त्याग करी न्याय को विजय लाभ करा जायतिला। नाम माँ दुर्गा महिषासुर को बध आजिका दिन ही करथिले। आमे शुभ विजय दशमी एथिपाई पालन करू रामायण अनुजाई प्रभु श्री रामचंद्र लंकापुरी को विजय करथिले रावण को बध करी आज ही से विजय लाभ करथिले। सेथिपाई आमे शुभ विजय दशमी रामायण अनुजाई आमे पालन करिथाउ। आ रावण पोड़ी मध्य सेही अवसर को मने पके देबा पाई आमे रावण पोड़ी मध्य करिथाउ। सुदशा व्रत नाम सुदशा नाम शुभ दशा कुदशा को जे दूरीकरण करी कुदशा को जे दूरीकरण करी सुदशा आनी थाए ता नाम सुदशा व्रत। माँ लक्ष्मींकर व्रतटे गोटे दिन ही पड़ी विजया दशमी सुदशा व्रत माँ लक्ष्मी आ माँ दुर्गांकर मिलन। तेणुक चलतु आज भिडियोटी स्टार्ट करवा से माँ लक्ष्मी आ माँ दुर्गा को स्मरण करी आज भिडियोटी मु स्टार्ट करछि। जोटी भी मोर त्रुटि थी आपण माने मोर संशोधन करेंगे। आपण माने मो भिडियो रे नुआ थिले मो भिडियो को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करने को केबे भी भूलेबेनी। चलतु आज भिडियोटी स्टार्ट करवा। एठी सांग माने सखाळे मु गाधे ठाकुर पूजा सारी देइथिली कहीं आज सुदशा व्रत थिला तो लाइट फाइट लगा दो लाइट नहीं तो गेट लाइट ये एक भी ले जाओ ঢাকে কাঠে বিসর্জনের বিজয়ার সুর কৈলাসে ফিরে চলে দু কথা ঢাকে কাঠে বিসর্জনের বিজয়ার সুর কৈলাসে ফিরে চলে দু কথা বিষাদের বরণ ডালায় পান পাতা সিঁদুর সাজা দৌপা সুপারি ধানে প্রদীপের শিখারো আভা আইরে সবাই মেতে উঠে সিঁদুর খেলায় ঢাকে কাঠে বিসর্জনের বিজয়ার সুর কৈলাসে ফিরে চলে দু কথা বিষাদের বরণ ডালায় পান পাতা সিঁদুর সাজা দৌপা সুপারি ধানে প্রদীপের শিখারো আভা আইরে সবাই মেতে উঠে সিঁদুর খেলায় আসছে বছর আসবে সবার ঘরে বিদায় জানাই মাগকে কামনা করে। আসছে বছর আসবে সবার ঘরে বিদায় জানাই মাগকে কামনা করে। ভিখারি শিবের ঘরে মা বুঝে ফিরলো এবার ষষ্ঠীতে বোধন করে বিজয়ায় কি উপহার নিঠুর নবমী ঋষি হয়নি দয়া যে তোর দশভুজা চলে যাবে বলছি বিদায় প্রভু। আসছে বছর আগমনী একটু আগে আয়
বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা, দশভুজায় সাজতে হবে তোমায় দুর্গা মা। হয় বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা, দশভুজায় সাজতে হবে তোমায় দুর্গা মা। ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি, ঢাকে